नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जानी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने सका जल्दी उठंतु निजक फिट रखु आ नुआ नुआ बिजनेस करी आगू बढ़ंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर ओडिशा को आलू जोगाण बंद कले ममता पुणी बढ़ला दर पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुणी थर ओडिशा को देइछन्ती आलू झटका पुणी ममता ओडिशा को आलू जोगाण बंद करछन्ती फल राज्य में विभिन्न बजार आलू दर वृद्धि पाई गत 4 दिन है पश्चिम सरकार सीमांत ओडिशा को आलू गाड़ी छाड़ू नथिबारु राज्य मध्य को पर्याप्त आलू आसीपारु नहीं तथापि ओडिशा परी चोरारे झारखंड राज्य सीमांत दे ओडिशा को आलू आणुछन्ती दैनिक आईगुणी आलू गति को प्राय 40 रु 50 ट्रक आलू आसे एवं दैनिक 7 8 ट्रक आलू आसुची उत्तर प्रदेश आलू जोगाण समय ही सेठार आलू पहुँचे विलम्ब होगा सह परिवहन खर्च अधिक देवाक पड़ुछि यही कारण किछि दिन व्यवधान पर आलू दर पुणी बढ़ी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर नुआ मेडिकल कॉलेज घोषणा गत किछि वर्ष मध्य ओडिशार विभिन्न जिले में नूतन मेडिकल कॉलेज खोली एवं तालिकार जोड़ी हो राज्य आउ एक जिला सोमवार मुख्यमंत्री रायगड़ा जिला गस्त समय एठार एक मेडिकल कॉलेज कर घोषणा कर मुख्यमंत्री कहते राज्यर समस्त जिले में मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हम ए जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापन पर पूर्व दाबी हो आसुची या सरकार विचार कर खूब शीघ्र जिलावासी को खुशी खबर मिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर विमान चलाचल हब पलट ओडिशा सरकार नेले बड़ निष्पत्ति राज्य को भारतर एक प्रमुख विमान चलाचल केन्द्र भाव में राज्य प्रतिष्ठा दिगरे ओडिशा सरकार एक प्रमुख पदक्षेप नेउछन्ती वाणिज्य और परिवहन विभाग द्वारा आयोजित एक उच्चस्तरीय हिताधिकारी परामर्श बैठक में सोमवार राज्य रक्षणाबेक्षण मरामती सुविधा गुड़िकर विकास पर विचार विमर्श कराइथिला एक दृढ़ विमान चलाचल इकोसिस्टम सृष्टि नवन सृजन भित्तिभूमि और शिल्प अभिवृद्धि उपर ध्यान दे यही पदक्षेप नियाई सूचना मिली। परवर्ती खबर चिंता बढ़ेलानी HMP भाइरस मास्क पिंधा परामर्श देले सरकार चाइना रे HMP मामला भारत में 3 जन देह चिन्हट होती HMP भूताणु कर्णाटक 2 और अहमदाबाद गोटे मामला सामना को आसी संक्रमित होता समस्त शिशु ICMR नियमित तदारक माध्यम कर्णाटक में HMP 2टी मामला चिन्हट करथिला अन्यपटे यहाँ नहीं विभिन्न राज्यर सरकार सजग रही कर्णाटक में 2 HMPV संक्रमित चिन्हट पर कर्णाटक सरकार एक एडवाइजरी जारी करिसेंती गहली स्थान में मास्क पिंधा स्वास्थ्य विभाग परामर्श देछि मास्क पिंधिले संक्रमण कमियो बोली स्वास्थ्य विभाग कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर आसंता 4 दिन हालुका शीत आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य हालुका शीत उपांतर उपकूल सबुठ रुखिला पाग आभ्यंतरण ओडिशा रे 10 डिग्री उपर तापमात्रा उपकूल में 5 डिग्री अधिक तापमात्रा रही पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र बर्तमान उपकूल ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा अधिक रही बेले आभ्यंतरण ओडिशा रे गोटे 2टी स्थान में स्वाभाविक ठारू 1 ରୁ 2 डिग्री तापमात्रा कम रही एभली पाग आसंता 4 दिन पर्यंत जारी रहिबो 4 दिन पर राज्य में पुणी 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाए बोली आकलन कराई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आज 10 बंद रहिबो एसबू रास्ता राजधानी भुवनेश्वर हेबाकु थिबा 18तम प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कार्यक्रम में जोगदेवा निमंते भारत में महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जनवरी आज तारीख रु 10 तारीख पर्यंत ओडिशा गस्तर आछन्ती वीआईपी और वीआईपी को सुरक्षा को दृष्टि रखी कमिशनरेट पुलिस किछि कटकणा लागू करिछि এই কটকଣା অনুযায়ী কোনসি যানবাহন এই রাস্তায় যাতায়াত করিপারিবে না। আজ সন্ধ্যা 7টা 50 মিনিটরু সন্ধ্যা 8টা 20 মিনিট পর্যন্ত এয়ারপোর্ট ছক হসপিটাল ছক এজি ছক রাজভবন রাস্তা বন্ধ রহিব শুক্রবার সকাল 11টা 20 মিনিটরু সকাল 11টা 50 মিনিট পর্যন্ত রাজভবন ছক শাস্ত্রীনগর ছক জয়দেব বিহার ছক নালকো ছক রাস্তা বন্ধ রহিব বলে সূচনা মিলিছে। পরবর্তী খবর প্রবাসী भारतीय दिवस 8 रु अनुष्ठित हो यह पूर्व 5 दिनिया ओडिशा गस्तर आसी पहुँचे वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भुवनेश्वर विमानबंदर पहुंचा पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपमुख्यमंत्री प्रभाती प्रधान समेत अन्य स्वागत कर 10 तारिख पर्यंत से ओडिशा रे
ଆଜି ସେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ପୁରା ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହୋଟେଲରେ ସାମ୍ନା ବେଳାଭୂମିରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ, ଡ୍ରୋନ୍ ସହ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱୟଂପାଡ଼ି ଓ ନାଭ୍ୟ ଜାତିଙ୍କ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 80 ବର୍ଷରୁ ବୟସ୍କ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବ 3500 ଟଙ୍କା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ। ଏଥିସହିତ 80% ଅଥବା ଏଥିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମାସିକ ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। ଏହି ବସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବସ୍ରେ ମୋଟ 64 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବସିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ବସ୍ ଆସିଥିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି 2ଟି ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ନୂଆ ବସ୍କୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କୃଷି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର 33%ରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେନି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାଗ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବନି, କେବଳ ମୂଳ ଚାଷୀ ହିଁ ପାଇବେ। ମୂଳ ଚାଷୀ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଅବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବର୍ଷଯାକର ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ଥିବା 6,66,720 ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଧାନ ଚାଲାଣ ଓ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ନାନା ପଏଣ୍ଟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଧାନ କିଣି ନେଉଛି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଟୋକନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏ ଟୋକନ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଧାନ କିଣୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଟୋକନ ଧାନ ଓଜନ ରସିଦରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋସାଣୀ ଏବଂ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକକୁ ଧାନ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 30ରୁ 40 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1500ରୁ 1700 ଟଙ୍କାରେ ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶହୀଦ ମେଧା ସିଂହ ହାତକର ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବେ କୋରାପୁଟର 10,548 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରବିବାର ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଶହୀଦ ମେଧା ସିଂହ ହାତକର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବମର 7,192
ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର 3,356 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ତାଣ୍ଡି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18ରେ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡରେ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡରେ ସଦର ରେଞ୍ଜ, ଘଟଙ୍ଗା, ତେଲକୋଇ ଓ ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ 21ଟି ବନ୍ଧ, ପୋଖରୀ, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 42ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ 10 ତାରିଖରେ ଗଣନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକା ବାର୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଗୁଁ 18 ତାରିଖରେ ଗଣନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।